पिला माने नमस्कार। नमस्कार सर। गतकाली सपन अजांक सपन देखा गप शुणी पढ़ी अक्षर भी चिन्ही आज आहुरी मजा मजा काम सब करवा। यही देख आज पाठ पढ़ा पर तुमे ग द तालबेस छ अक्षर चिन्ही पार, वाक्य बुझी उत्तर दे पार, 1 ରୁ 9 भितर मिश्रण कर 1 ରୁ 9 पर्यंत क्रम डाकी पार, पुणी 9 ରୁ 1 पर्यंत क्रम डाकी पार। देखिबा आज भारी मजा हब। आस यही देख लो, ये किए बुढ़ा ओजा। बुढ़ा अजा नहीं, काली सपनी अजा फोटो अलग थिला, आज देखला सपनी अजार फोटो अलग नहीं कि सेटा चित्र एटा तो सतरे सपनी अजा। गपटा तो जानिच। हाँ काली सुमन केते सुंदर कही थिला, टुकु सपनी अजा हसुचंदी काई कहलु? सपन सपन कथा भाभी की है ना। वेरी गुड। एबे पढ़िब, काली जेमिति पढ़िथिल आज सेमिति पढ़िब। देखिबी तमे घर पाखरे केते पढ़िछ। कौन एटा? पाठ। समस्ते पढ़िब। पाठ बाट हाट हाट नाट नाट नुहे नाट हैला, सेमती करियो। नाटक नाटक पढ़। सर आग साग छाग बाग बाग फाटक फाटक फाटक। हाँ फाटक नुहे फाटक। मन मन नुहे मन। नव। हाँ राग करत भारत भरत शरत जप छता धर बरस हरस सरस। एबे एका एका पढ़िब, जहाँ ना कहबी जो शब्द कहबी सी सेटा पढ़िब। एटा टुकु पाठ पाठ नुहे पाठ हैला। आउ एटा कौन ताहले? एटा प्रथमटा कौन हबो? एटा प। गुड। बर्तमान देख खुशी, एटा कौन? स स। एटा कौन लेखाई जी पढ़िल गुलु? सर सालबेस तालबेस। हाँ ठीक कहिछ। एई जो गुलु एटा कौन लेखाई जी को? एटा कौन लेखाई जी? एटा जप जप। जदि एटा जप ताले एटा कौन? वर्गेज वर्गज नहीं कि आ गोटे भी ज अच्छी आम पर शिखा। अच्छा टुकु एटा कौन लेखाई रे? छत्ता छत्ता लेखाई कहल देखा। एटा ताले कौन? एटा प्रथम अक्षरटा छ। गुड ठीक कहिछ हला। अच्छा एटा कौन कहल सुमन? ध ध। कौन शब्दटा लेखाई? धर धर। एठी गोटे देख, एटा बढ़िया गोटे शब्दटा अछि। देख एठी अछि गोटे, एटा कौन? ग ग। एटा कौन? ग ग। एटा कौन? ग एटा कौन? ग। अरे वाह देख ग ताले पूरा भल कि चिंगल। अच्छा एटा कौन ताले? एटा छ छ। आसो चौ सर एठी भी ग केउठी राग पढ़ियो नहीं कि? हाँ एठी भी ग अछि। देख आगु तुम एटा पढ़िच गोटे अक्षर ट। कोठी कहूची ट अछि से शब्द गुडा पढ़िल? बाट हाट नाट नाटक फाटक फाटक फाटक। आउ अछि सर एतिकी एतिकी अछि। एटा फाटक नहीं कि? अच्छा पढ़ा सरिला। एबे कौन करिबा? एठी पढ़िबा। एटा कौन? हर आय समस्त पढ़ि दउछ। एटा हस हाट ताले प्रथमटा कौन? हर प्रथम अक्षरटा ह। एटा भी हला ह।
ଏଟା ବି ହ ଗୁଡ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଠି କଣ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ଏଟା କଣ ସ୍ୱର ତାପରେ ଶରତ ତାପରେ ଶାଗ ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ତାଲବେଶ ଏଇଟା ବି ସ ଏଇଟା ବି ସ ନାଇଁ କି ଏଟା ବି ତାଲବେଶ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖିଲ ଏଇଟା କଣ ସତ ଏଇଟା ଶରତ ଶରତ ସରସ ଏଇଟା କଣ ସତର ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ କୌଶ ଦନ୍ତସ ଦନ୍ତସ ଇଏ ବି ଦନ୍ତସ ଇଏ ବି ଦନ୍ତସ ହେଲା ଏବେ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ଅଛି ଏଇଟା କଣ କିରେ ଷଡ ଷଣ୍ଢ ଷଣ୍ଢ ହଁ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ସ ଅଛି ଏଇ ଦେଖିଲ ଟୁକୁ କହିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ ଅଛି ନାଇଁ ତାକୁ ଠିକ ଦେଖିଛି ଆଉ ଷଣ୍ଢ ଏଟା କଣ ବରସ ଏଇଟା କଣ ହରସ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ତାହେଲେ କଣ କିରେ ମୁଧୁନସ ମୁଗ୍ନେଶ ଏଇଟା ମୁଗ୍ନେଶ ଏଇଟା ମୁଧୁନସ ହେଲା ଏଠି ହ ଅଛି କି କୋଉଠି ଆଉ ହଁ ସାର୍ ହରସରେ ହ ଅଛି ରସରେ ହ ଅଛି ଭେରି ଗୁଡ୍ ହସରେ ବି ହ ଅଛି ହାତରେ ବି ହ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଗୁଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଏଇ କାମଟି କରିବା ଏଇଟା କଣ ଦେଖୁଛ ଆମ୍ବ କେତୋଟି ଆମ୍ବ ଅଛି ଏଇ ଦୁଇଟିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଶେଇଦବା କେତୋଟି ହବ କହିଲ ଦେଖିଲ ଠିକ ଅଛି କି ନାଇଁ ହଁ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଏଗୁଡା କଣ କମଳା କମଳା କେତୋଟି ଅଛି ତିନୋଟି ସେଇଥିରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିଶେଇବୁ କେତୋଟି ହବ ଚାରୋଟି ଗଣିଲ ଠିକ ଅଛି କି 1 2 3 4 ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଏବେ ଏମିତି ଗଣିବ ଟୁକୁ ତମେ ଗଣିଲ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନି ଚିହ୍ନି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉଟା ଗୁଲ ବୁଲେଇବି ସେଇଟା କହିବ ଏଇଟା କେତେ କୋଉ ସଂଖ୍ୟା 6 ଏଇଟା କେତେ 9 ଆଉ ଜାଣିଛ ଠିକ ଅଛି ସୁମନ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏଇଟା ଗଣିଲ ଡାକି ଡାକ 9 8 7 6 5 4 3 1 2 1 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଏକା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗାର ଟାଣିବା ହେଲା ଯେମିତି ମୁଁ ଟାଣିଲି ଏଇଟାକୁ କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଟାଣିଲି କହିଲ 4 ଚାରି ଚିହ୍ନିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଇଟାକୁ କୋଉ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଟାଣିଲି 8 ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଟାଣିଲି ଏକ ସଂଖ୍ୟାକୁ 1 ତମେ ଟାଣି ପାରିବ ହଁ ସାର୍ ସୁମନ ଟାଣିଲ 5 ରୁ ଟାଣିବ କୋଉଠିକି ଯିବ 5 କୁ ଦେଖ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ସୁମନ ହଁ ସୁମନ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ କେବଳ ସିଧା ଟାଣୁଛି ବଢିଆ ଭେରି ଗୁଡ ଟୁକୁ ତମର କାମ ହେଲା ତମେ 3 ରୁ 3 କୁ ଟାଣିବ ଟାଣ ପାରିବଟି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କର ଓକେ 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 ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି 9 ରୁ 9 କୁ ଟାଣିବ ଦେଖିବା ଖୁସି ଟାଣି ପାରୁଛି ନା ନାହିଁ ଏଇ ଗଲା ହଁ ଖୁସି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ସିଧା କର ହଁ ସିଧା କର ଭେରି ଗୁଡ ଆଉ କୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ରହିଗଲା 7 ଛଅ ବି ରହିଗଲା 2 ବି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତମେ ଘର ପାଖରେ ଯାଇ ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦବ ଦେଇକିରି ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ ହେଲା ଇଏ କୁକୁର ବସିଛି ଦୌଡୁଛନ୍ତି ପାହାଚ ଦେଖ ପାହାଚ କେମିତି ହୁଏ ଏପଟ ପାହାଚ ସେପଟ ପାହାଚ ଆଚ୍ଛା ଉଠୁଛି କିଏ ପୁଅ ନା ଝିଅ
मीना ଝିଅଟେ ଉଠୁଛି ପୁଅଟେ ଓହ୍ଲି ଯାଉଛି। हाँ से मीना उठुची कहलानी नहीं गुड गुड टुकु से केतेटा पहाच उठी कहल मीना 5ଟି तार डाहाण गुड़ कौ संख्या पाखरे अछि 4 बास हाँ ठीक अच्छे तुम तो आज डाकिल एबे खाली फटाफट डाकिबा मु एक स्टार्ट कहले तुम कह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 एमती कहबो हैला शीघ्र कहबो रेडी 1 2 3 स्टार्ट टुकु डाकिलु 9 पाखरु 9 पाखरु पछाबो हाँ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 वेरी गुड बहुत बढ़िया डाकिल आज बहुत मजा है आउ आसंता काली शिखिबा आज यही रखिबा नमस्कार नमस्कार।